बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बोलते कालम के साथ मैं आमिर रज़ान और मरूफ मजहबी स्कॉलर नासिर मदनी को हार्ट अटैक हुआ है। एक ऐसी खबर जिसने कम अज़ कम मुझे तो इतना हलाया है कि मुझे समझ नहीं आती कि मैं आपसे बात का आगाज़ कहाँ से करूँ। जहानिया में जुम्मतुल मुबारक बावज़ू होकर उन्होंने कलमा शहादत जो है पढ़ना शुरू किया और अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ा उन्होंने, और उसके बाद उन्होंने अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह कहते हुए जो है वो एक तरफ पीछे की तरफ झुक गए और उनको हार्ट अटैक डायग्नोज हुआ। उनकी हालत तशवीशनाक थी, पहले जहानिया हॉस्पिटल में और उसके बाद उनको मुल्तान कार्डियोलॉजी सेंटर में जो है एडमिट करा दिया गया। नासिर मदनी एक ऐसी शख्सियत जिन्होंने बहुत ही कलील और कम अरसे में बेपनाह मकबूलियत हासिल की, ख़ासकर सोशल मीडिया पर उनका जो बोलने का स्टाइल था, वो बोलो तो सही और बात तो करो, इस तरह की जो चीज़ें थी वो इतनी पॉपुलर हुई कि देखते ही देखते इससे कतई नज़र कि वो किस सेक्ट से तल्लुक़ रखते थे, तमाम लोगों में मकबूलियत हुई। हल्के फुल्के अंदाज में जिस तरह से वो मज़हब को समझाते थे, जिसमें कुछ ऐसे लतीफ़ और खुशबूदार पैराए में भी बात करते थे, जिससे लगता ये था कि शायद वो मजाक का अंग कर रहे हैं। मसलन उन्होंने अगर माँ बाप की खिदमत के बारे में बात करनी है तो उन्होंने कहा कि भाई तू तो लगने मैनू इस तरह रही जिमें बीवी के थले लगा होना है, माँ बाप की खिदमत करया करो। वो स्कील बातें जो हम आम तौर पर नौजवानों से करते हुए डरते हैं, चाहे वो AI का मौजू था, मज़हब था, चाहे फ़िरका बंदी थी, उसके ख़िलाफ़ बोलना था, उन्होंने इसको लतीफ़ पैराए में पिरोया और हंसते खेलते हुए उन्होंने जो है सोशल मीडिया पर मकबूलियत हासिल की। मैं अभी उनकी एक वीडियो मैंने शेयर भी की है अपने फेसबुक पर, जिसमें वो उस टीचर के पास गए जिसका वो ट्यूशन सेंटर था कान्हा में, जहाँ पर 14 बच्चों की जो है शहादत हुई। वो उस टीचर के पास गए जिसके बारे में हम सब लोग गलत जो है वो बयानी कर रहे थे, या सब लोग ये कह रहे थे कि उसका कसूर है। उसने कहा ये मेरी बहन है, बेटी है, मेरी माँ है, ये बच्चों को अपने घर में इल्म बांट रही थी। हम कच्चे घरों में, छोटे घरों में रहने वाले गरीब गुरबा लोग हैं, हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं कि बड़े बड़े स्कूलों में पढ़ाएं। तो वहाँ पर एक घर के अंदर ये ख़ुद भी मौजूद थी जिस वक्त वो छत गिरी है, कि ख़ुद भी ज़ख्मी हैं। तमाम लोग जो हैं, ठीक है, बच्चों के साथ जो ज़ख्मी हैं, जो बच्चे शहीद हुए, उनके साथ इज़हार हमदर्दी है, लेकिन मैं इस टीचर के पास आया हूँ। उन्होंने उसको लिफाफे में बंद कुछ पैसे भी दिए, कल की बात है। उसके बाद उन्होंने जो है डॉक्टर से भी इल्तमास किया, फिर गवर्नमेंट से भी कहा कि इस टीचर का ख्याल करें, इसका तो घर भी गिर गया है, जिसमें ये नन्हे बच्चों को ज़ेवर तलीम से रास्ता करी थी। और ये नासिर मदनी ने कहा कि नूर बांट रही थी, इल्म नूर है, इल्म रोशनी है, ये बांट रही थी, और इनको जो है हर किस्म की जो सहूलियात हैं तिब्बी वो फ़राहम की जाएँ ताकि ये वापस आएँ और वापस बच्चों को पढ़ाएँ। देखें, ये था वो जज्बा जो नासिर मदनी अपने दिल में रखते थे, ये था वो दर्द। इसी हादसे में उनका अपना सगा भतीजा भी जो है वो जान से गया, जिसके बारे में उन्होंने कहा कि मेरा तो ऐसे लगता है कि जैसे जान ही निकल गई। उनके भाई का बेटा जो है वो भी इस सानहे में शहीद हुआ। इसके बावजूद नासिर मदनी का हौसला, नासिर मदनी की सोच जो है वो इतनी पॉजिटिव थी कि मैं ख़ुद देखकर हैरान रह गया। लेकिन आज जब वो वीडियो मेरे साथ मेरे भाई ने शेयर की तो मेरा अपना दिल ऐसे लगा जैसे बुझ सा गया हो। अल्लाह पाक उसको सेहत कामिला अता फ़रमाए। अल्लाह पाक नासिर मदनी को लंबी सेहत वाली उम्र अता फ़रमाए। इस वक्त वो मुल्तान कार्डियोलॉजी में हैं। उनके चाहने वाले दुनिया भर में लाखों करोड़ों की तादाद में मौजूद हैं। मैं ख़ुद उनका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। जब भी वो बात करते हैं तो मुझे सबसे ज़्यादा दिलचस्प उनका अंदाज़ लगता है। उनका सख्त मौलवियाना जो रवैया है उससे हटकर उनका एक लतीफ़ाना या एक इस तरह से समझें कि खुशगवार माहौल में वो सख्त बात भी करते हैं जो नागवार नहीं गुज़रती है। हमारे बच्चे दीन से दूर हो रहे हैं। नासिर मदनी जैसी शख्सियात जो हैं वो उनको दीन के करीब ला रही हैं, उनको उनकी मेंटल अप्रोच के मुताबिक, उनको उनकी ज़हनी सलाहियतों के मुताबिक गाइड कर रही हैं। और बिलाशुबा नासिर मदनी जो हैं हमारे लिए मशअल राह हैं। उन्होंने जो हक़ सच की
آواز بلند کی ہے ان کو تمام لوگ، تمام مکتبہ فکر کے لوگ جو ہیں ان کو اس کی قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ کافی پاپولر ہیں، لاہور کے رہنے والے ہیں، کاہنہ کے علاقے میں ہی، اسی فیروز پور روڈ پر ہی ان کا مسجد اور وہ مدرسہ ہے جس کے وہ مہتمم ہیں، اور ہمیشہ نیکی کے کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں۔ انہوں نے کبھی جو ہے اس طرح کی کوئی بات نہیں کہی جس سے معاشرے میں فرقہ بندی یا تفرقے کا کوئی موضوع نکلتا ہو۔ وہ گورنمنٹ پر بھی تنقید کرتے ہیں، اپوزیشن پر بھی تنقید کرتے ہیں، ان صاحب اقتدار لوگوں پر تنقید کرتے ہیں جو لوگوں کا کام نہیں کرتے ہیں، اور وہ لوگوں کو، گورنمنٹ کو اور یا حکومتی یا اپوزیشن کے اراکین کو کہتے ہیں کہ اگر اللہ پاک نے آپ کو اسمبلیوں تک پہنچایا ہے تو آپ عوام کی خدمت کریں۔ دوسری طرف وہ ہمارے جو مذہبی طبقہ ہے، یعنی جو ہمارے مولوی حضرات ہیں، ان کے لیے بھی وہ بارہا ایسی تقاریر کر چکے ہیں کہ آپ کو نوجوانوں کے ساتھ، نوجوانوں کے ذہن کے ساتھ جو ہے بات کرنی چاہیے، تبھی جا کر نوجوان جو ہے دین کے قریب ہوں گے۔ اگر آپ ان کو ڈرائیں گے، آپ ان کو اللہ پاک کا جو ہے خوف اس قدر دلائیں گے، ان کی خوشخبریاں جو اللہ پاک کی ہیں وہ نہیں سنائیں گے، تو وہ دین سے اور مذہب سے دور ہوتے چلے جائیں گے۔ ناصر مدنی نے سوشل میڈیا پر جس طرح قدر مقبولیت حاصل کی، اس کو انہوں نے پوزیٹیولی جو ہے استعمال کیا، اور ان کے اسی کام کی بنا پر دنیا بھر میں ان کی عزت کی جاتی ہے۔ ناصر مدنی کو اللہ پاک لمبی عمر، صحت والی عمر عطا فرمائے۔ میں ان کے لیے دعا گو ہوں، اور میں اپنے دیکھنے والوں کو بھی التماس کرتا ہوں، ان سے کہتا ہوں کہ وہ ان کے لیے لمبی صحت والی زندگی کے لیے دعا کریں۔ وہ ہمارے شہر کی، ہمارے صوبے کی، ہمارے ملک کی، ہمارے سوشل میڈیا کی رونق ہیں۔ اللہ پاک اس رونق کو برقرار رکھے۔ وہ اسی طرح ہنستے کھیلتے ہوئے جس طرح سے ہم ان کو ویڈیوز میں دیکھتے ہیں، فیس بک پر دیکھتے ہیں، جس طرح سے ہم ان کو سوشل میڈیا پر دیکھتے ہیں، اسی طرح ہم ان کو دیکھتے رہیں، اور اسی طرح سے وہ نوجوانوں کی رہنمائی کرتے رہیں، ہنستے کھیلتے انداز میں ایسی باتیں کرتے رہیں جو ہمارے معاشرے میں گھٹن والے ماحول میں، گھٹن زدہ ماحول میں جو ہے ایک خوشبودار، خوشگوار جھونکے کی مانند چلے، اور تم لوگوں میں پیار محبت بانٹنے کا سلوک اور سلیقہ جو ہے وہ آئے۔ نفرت کے بیج بہت سارے ہمارے مذہبی پیشواؤں نے بوئے ہیں، ان کو نکالنے کے لیے ناصر مدنی کی سخت ضرورت ہے۔ اللہ پاک ناصر مدنی کو صحت کاملہ عطا فرمائے کہ صحت کاملہ ناصر مدنی نے ہی اللہ پاک نے صحت کا، یہاں سے کاٹ لیجئے گا بھائی، اللہ پاک نے صحت کاملہ عطا فرمائے، کیونکہ صحت کاملہ صرف اللہ پاک کی ذات ہی دیتی ہے، کسی کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ ان کی جتنی زندگی ہے اللہ پاک ان کو وہ زندگی عطا فرمائے، اور ان کی لمبی عمر کے لیے ہم دعا گو ہیں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ اللہ حافظ۔